Good morning guys. And guys, dito ako ngayon sa aming lugar. Sa aming hometown. Ayan guys. Tingnan nyo guys. Dito kami sa dagat guys. Diba guys? Napakaganda nito guys. Ayan guys. Baba tayo guys. Sa ating lalim. Tingnan nyo guys. Napakalinaw ng dagat. Yan. Papalabas na si Haring Araw. Yan. Yan guys. O, diba guys? Tingnan nyo guys. Napakaganda ng dagat sa umaga. Guys, so si Haring Araw ay papalabas na. Ayan, masarap yun mamaya. Tingnan. Oh, diba guys? Thank you for watching guys.